Di situ ada kebebasan. Amen. So break every chain over every mind. Tuhan berbicaralah di atas setiap pikiran kami. Break every chain that is over every heart, oh God. Haleluya. Tuhan hancurkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat pikiran dan hati kami. Break every chain over every physical body, so God. Tuhan putuskan rantai yang mengikat setiap tubuh kami secara fisik. Set at liberty, oh God, everyone that's here. Tuhan, biar Kau bebaskan setiap kami di tempat ini. In your name, Jesus. Di dalam nama-Mu Yesus, Every knee shall bow. setiap lutut akan bertelur. Every tongue confess Setiap lidah akan mengaku. that Jesus Christ is Lord. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Good evening. Selamat sore, selamat malam. My name is Amos Choi, Nama saya Amos Joy. and tonight I'm here with my wife, Carolyn. Carolyn, would you stand? Malam ini saya datang dengan istri saya, Buklin. Yeah, it's our joy and our privilege to be able to come here. Ya, sangat luar biasa sukacita kami boleh diberikan kehormatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Thank you, Pastor Andy, for opening this pulpit to us. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Pendeta yang boleh welcome kami tadi. It's our joy and privilege to be with you tonight. Ya, jadi suatu kehormatan kami ada di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. I'd also like to thank Pastor Harry and his wife, Pastor Sworo, Ya, terima kasih juga buat Pak Heri dan Ibu Isworo for arranging this yang event telah tonight. mengatur acara kita malam hari ini. They've been helping us, I think, for the last 10 over years. Ya, kami mereka telah membantu kami mungkin hampir 10 tahun terakhir ini. Sacrificing his personal time. Ya, mengorbankan waktunya secara pribadi. We are really touched, by his heart for the people. Dan ya, kami sangat tergerak dengan hatinya buat orang-orang Minahasa. Drive us as far as he could. Ya, dan dia harus membawa kami dengan mobil sampai sedemikian jauh. Straight road and curving road, winding roads. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok berkelok-kelok. We will still go. Ya, kan dia harus pergi. Thank you, Pastor Harry. Terima kasih Pak Heri. And thank you, Eddie, for interpreting. Terima kasih buat saya yang menerjemahkan. Hallelujah. Ya, puji Tuhan. Tonight, I would like to share with you from the Gospel. Malam hari ini saya akan menyampaikan News firman. from Luke, chapter 7. Di dalam Lukas 7, We're going to read from verse 11 to verse 17. ya, kita akan baca di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 17. Ya, saya bisa bacakan ya dari. Let's read together. Ya, kita mungkin baca sama-sama ya, Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Sudah dapat semua? Amin. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga banyak perempuan. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan Tuhan melihat janda itu, tergeraknya hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka muliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melamar umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. What we have just read comes from this town called Nain. Ya, apa yang bacaan yang kita baca tadi berasal dari kota yang bernama Nain. The name Nain means it's a pleasant place. Nain, kata Nain itu berarti tempat yang mengenakan, A restful place. tempat yang penuh, yang bisa beristirahat. But what we have just read
isn't restful, isn't peaceful. Tapi apa yang kita baru baca tadi itu bukan tempat yang mengenakan, bukan tempat yang bisa menyenangkan. This is with regards to a widow, Tapi yang di sini kita melihat ada seorang janda, one who have lost her husband. seorang janda yang telah kehilangan suami. And in those times, being a widow is not easy Dan saudara, pada masa itu menjadi seorang janda itu tidak mudah, because she has to find a means to survive. karena dia harus berusaha untuk bisa bertahan hidup, And to keep the family going. untuk terus keluarganya terus bertahan The hidup. scripture tells us here is that she has a young son with her. Nah, Alkitab sini mengatakan di sini dia punya anak laki-laki. And then at times when she could not, she will have to depend on her relatives and her friends. Nah, sekarang kita lihat ya, ketika dia tidak ada laki anak ini, dia harus bergantung kepada keluarganya. And now even her young son is dead. Nah, sekarang kita lihat bahkan anak laki-lakinya itu harus mati. Because before the young son died, she would have thought, oh, I still have a son. Nah, kemudian sebelum mungkin anaknya itu mati, dia berpikir, oh saya masih punya anak. She would place her hope on this son. Dia menaruh harapannya kepada anaknya. And hoping one day he will grow up to be a fine, good young man. Dan dia berharap ketika anak ini bisa bertumbuh, dia bisa menjadi seorang anak muda yang besar. And he would marry and have children. Dan dia mungkin akan menikah dan memiliki anak. And he will be able to give her the joy of a family once Dan again. dia bisa memberikan sukacita di seluruh keluarga. But now the son is gone. Sekarang anak itu sudah mati. Even her hope, her last hope is dissipated. Dan saudara lihat ya, harapannya terakhir akhirnya harus kandas, harus hilang. And so she was on her way out to bury her son. Dan dia sedang dalam perjalanan untuk menguburkan anaknya. And the Bible tells us here, when she was on her way out, Jesus and his disciples were coming in. Dan ketika dia sedang dalam perjalanan ini, kemudian Tuhan Yesus berpapasan dengan mereka. The Bible never tells us whether she saw Jesus coming in. Alkitab tidak mengatakan kalau apakah dia melihat Yesus yang sedang mendatangi dia. Probably not, Mungkin tidak seperti itu. because probably she's so grieved, crying and weeping, she doesn't even realize that Jesus and the disciples were coming. Mungkin karena dia begitu sedih, dia menangis, mungkin dia tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sedang berpapasan dengan dia. But even if she has seen Jesus coming in, Dan bahkan mungkin ketika dia melihat Tuhan Yesus sedang datang, to her is, what's the point? My son is already dead. bagi dia, apa bedanya anak saya somat? Maybe for a few days already. Mungkin sudah beberapa hari. And until her time, they have never heard of anybody resurrected from the dead since Elijah in Elijah's time. Ya, pada masa itu mereka belum pernah mendengar seorang dibangkitkan dari orang mati kecuali di masa Elia. So to her, there's no more help. Nah, bagi dia tidak ada pertolongan, tidak ada harapan. The beautiful thing here is that the Bible tells us here that Jesus saw her. Ya, suatu yang luar biasa di sini dikatakan Tuhan Yesus melihat dia. Jesus saw her. Tuhan Yesus melihat dia. And the scripture tells us his heart went out to her. Dan di sini dikatakan hatinya tersentuh oleh perempuan ini. Because when Jesus saw such a tragedy, he feels the pain for her. Ya, dan ketika Tuhan mendengar tragedi yang terjadi dengan perempuan ini, dia juga merasakan kesedihan itu. It wasn't, like people, oh, we just have our sympathy, we pity you. Ya, dan mungkin sebaliknya cuma bilang, oh kita hanya bersimpati ya, kasihan. But in the original language, when the Bible says that Jesus' heart went out to her, means his compassion is so overflowing for her. Ya, kalau diterjemahkan Alkitab ini kepada bahasa aslinya, itu di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat tersentuh dengan apa yang sedang dialami oleh wanita ini. Jesus saw her. Tuhan melihat dia. You know, the first person that ever realized that God see her personally
Nah, saudara lihat siapakah orang yang pertama menyadari bahwa Yesus melihat dia secara pribadi? It wasn't a queen or somebody that is of high status. Bukan seorang raja atau seorang yang berada dalam status yang tinggi. She was a slave girl. Dia adalah seorang gadis budak. The Egyptian slave girl. Seorang budak Ibrani di Mesir. Do you know who she is? She was? Saudara tahu siapa dia? Anybody? Ada yang tahu? Her name was Hagar. Ya, namanya adalah Hagar. If you read in Genesis, Kalau saudara baca dalam Kejadian, she was driven out dia of the house sedang by Sarah. dia diusir dari rumah Sarah. She was lost in the desert. Dia terhilang di padang gurun Her life is like almost coming to an end. dan hidupnya bahkan mungkin akan berakhir. The Bible said the angel of the Lord appeared to her. Tapi malaikat menampakkan diri kepada dia. And she found out that God sees her. Nah, dan di situ dikatakan Tuhan melihat dia. And she was the first one who gave God a name. Ya, dia seorang yang Tuhan memberikan nama Said, kepadanya. you are the God who sees. Dan maksudnya Hagar ini yang memberikan nama kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang melihat. The first person in the Bible, in the scripture, Orang pertama yang mengatakan hal ini tentang Tuhan, had the name of Hagar. namanya adalah Hagar. It's so important to realize that God sees us, every one of us. Dan sangat penting bagi kita bahwa Tuhan melihat kita pribadi lepas pribadi. He is the God who sees. Dia adalah Tuhan yang melihat. He's touched by our things that we go through. Dia sangat tersentuh dengan pergumulan yang sedang kita jalani. It's not like someone in the other religion that God sits on the throne and nothing to him, nothing touches him. Ya, dia bukan seorang Tuhan yang agama lain yang cuma mungkin duduk berdiam diri dan tidak tergerak sama sekali melihat pergumulan orang-orang. You have to come Kita harus datang and beg him. dan meminta kepada dia. Whether he answers you or not, you won't know. Ya, apakah dia mau menjawab kita atau tidak, kita tidak tahu. The Lord Jesus and our Heavenly Father, He sees us. Amin. Tapi Tuhan Yesus Bapa kita di surga melihat kepada kita. I want you to go to another recording in Luke chapter 11. Saya juga ingin kita melihat di dalam 13, sorry. Lukas 13. We're going to find out how God sees us. Di sini kita akan menemukan bagaimana Tuhan memandang kita. Let's read from verse 10 and all the way to verse 17. Ya, kita baca dalam ayat 10 sampai dengan 17. Jadi bisa buka ya Lukas 13 ayat 10 sampai 17 kita bisa baca sama-sama. Sudah bisa sudah temukan? Oke, kita baca sama-sama. Oh ya, ini ada di namanya. Oke. 1 2 3. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirosok. Dia sakit sampai punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus menemukan perempuan itu, dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepada rumah, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat pembuangan? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara yang mulia yang telah dilakukannya. Here it tells us that on the Sabbath day, Jesus was teaching in one of the synagogues. Ya, di sini dikatakan pada hari Sabat Tuhan Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadah orang Yahudi. And then
there came this woman. Dan kemudian datang perempuan ini. She was bowed down. She has an infirmity. Ya, dia ada sakit, dia bungkuk For 18 years, selama 18 tahun. she came into the synagogue. Dia datang di Bait Allah. That means that for year in and year out, she came into the synagogue, bowing this way. Ya. Jadi dia bertahun-tahun setiap kali dia datang keluar masuk di Bait Allah itu dengan tubuh yang bungkuk. She came in this way and she went back this way. Ya, dia datang dengan terbungkuk dan dia pulang juga dengan So terbungkuk. it's a so common sight. Nah, bagi mereka itu sesuatu yang biasa. Everybody just leave her alone, left her alone. Ya, setiap orang hanya biarkan saja dia sendiri. But when she came in, Tapi ketika dia datang di sini, Jesus noticed this. Tuhan Yesus Verse 12 memperhatikan. says, when Jesus saw her, Dan di sini dikatakan ketika Yesus memandang dia, Jesus called her forward. dia Tuhan panggil dia untuk maju ke depan. What did Jesus do? She said, women, you are set free from infirmity. Apa yang Tuhan Yesus katakan, perempuan, engkau terlepas dari penyakitmu. The Bible says, she straightened up and she was healed and restored. Alkitab mengatakan dia langsung berdiri tegak dan dia disembuhkan. But the religious leader got angry Tapi pemimpin agama Yahudi itu sangat marah because Jesus did that on the Sabbath day. karena Tuhan Yesus melakukan hal ini di hari Sabat. Because according to their law, Karena menurut hukum mereka, even if you are sick, bahkan ketika engkau sakit, unless you are dying, kecuali kalau mau mati, doctors will not see you. You're not supposed to see a doctor. dokter tidak boleh datang menolong saudara. And this woman, for 18 years, she's been walking this way. Ya, dan perempuan ini selama 18 tahun dia berjalan bungkuk. That's why they said, telling Jesus, why can't you wait another day to heal her? Dan mereka katakan, kenapa? Mereka bilang sama Yesus, kenapa kamu tidak datang di hari yang lain untuk menyembuhkan dia? Then Jesus asked them this question. Dan Yesus menanyakan pertanyaan ini kepada Did mereka. each of you on Sabbath untie his ox or his donkey and bring them up for a drink of water? Ya, apakah kalian ketika hari Sabat kalian tidak membawa binatang peliharaan kalian untuk dibawa untuk minum? Then in verse 16, Jesus said, then should not this, the daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on Sabbath day from what she has bound her? Ya, dan di ayat 16 ini dikatakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham? Because Jesus saw her as a daughter of Abraham, Karena Tuhan Yesus melihat dia sebagai anak Abraham. descendant of Abraham. Dia adalah keturunan Abraham. Not only that, that means she inherited the promise that God gave to Abraham. Dan dia juga mewarisi janji yang dia peroleh, janji dari keturunan Abraham. Whom God revealed his name as the one who heals. Dan yang dimana Tuhan menyatakan bahwa dialah seorang yang bisa menyembuhkan. And do you know, Saudara tahu, when God sees, look at you and me tonight, ketika Tuhan memandang kita, setiap orang daripada kita malam ini, who does he see? What does he see? apa yang dia lihat? He sees that we are the children who has inherited what Jesus has done on the cross of Amen. Calvary. Kita adalah pewaris apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. His son has shed his precious blood. Di mana anaknya telah mencucurkan darahnya yang kudus di kayu salib. Who cleanses, to wash us of every sin. Untuk menyucikan, membersihkan setiap dosa dan pelanggaran His kita. body was 39 stripes and was broken for each and every one of Dan us. dia telah dicambuk sampai berkali-kali untuk semua sakit penyakit To kita. carry away our pain, our sicknesses, and our infirmities. Dia yang telah memikul segala pelanggaran kita, segala sakit penyakit kita, segala kelemahan kita. Even if you have not believed in Jesus yet, Bahkan walaupun saudara belum mengenal or have Kristus, confessed that He is Lord over your life,
Dan ketika mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara, you have been included in what He has done. nah, saudara juga termasuk orang-orang yang telah dikerjakan Yesus di kayu For salib. God so loved the world Karena Tuhan mengasihi si dunia ini, that He gave His only begotten Son, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, whosoever. supaya setiap orang, He didn't say this one can, this one cannot, ya, this one maybe. dia tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini mungkin. He said, whosoever, everyone who believes in His Son Jesus, Tapi dia katakan semua orang yang percaya kepada Yesus confess that He is Lord in their life, dan mengaku di dalam hidup mereka bahwa Dia adalah Tuhan. inherit not only eternal life, but the finished the works of Jesus did on the cross is yours. It belongs to you. Dan bukan cuma memiliki kerajaan Allah, tapi apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib itu menjadi milik kita semua. That's why sometimes when we pray for people, we ask the person to claim this. Kadang-kadang ketika kita berdoa untuk seseorang, kita sering mengklaim seperti ini. When we pray for healing, Ketika kita berdoa buat it says, kesembuhan, healing belongs to me kesembuhan milik saya because of what Jesus has done. untuk apa yang telah Yesus lakukan. Do you believe? Saudara percaya? Amen. So can we say this together tonight? Dapatkah kita katakan hal ini bersama-sama? Put your hand on where your pain is. Where you are sick. Tempatkan tangan saudara di mana saudara merasa sakit. Let's declare, healing belongs to me. Katakan kesembuhan milik saya. Because of what Jesus has done on the cross. Oleh karena apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Amen. Amin. Because when this woman, the Syrophoenician woman, came to Jesus, Jadi ketika perempuan ini datang kepada Yesus, Jesus said, healing belongs to my children. Because the bread is the bread that belongs to my children. ya jadi seorang perempuan dikatakan bahwa roti itu adalah untuk anak-anak. Bread of healing Ya, roti kesembuhan belongs to my children. untuk anak-anak saya. And this Syrophoenician woman, she's not a Jew. She said, even that we will take and eat of the crumbs that fall from the table. Tapi perempuan ini ya, dia katakan bahwa bahkan anjing-anjing pun memakan remah-remah dari sisa makanan anak-anak ini. Jesus was testing her faith. And Jesus told her, great is your faith. Your daughter is healed. Dan Yesus sedang menguji imannya dan Tuhan katakan, besar imanmu, Tuhan menyembuhkan anakmu. Healing is our bread. Amin. And that's why we teach it. Lord Jesus teaches us to pray. Give us this day our daily bread. Ya, kesembuhan adalah milik kita dan Tuhan katakan, mintalah makanan kami untuk hari ini. So when Lord Jesus look at us tonight, Jadi ketika Yesus melihat kita malam ini, He sees our needs, Dia melihat kebutuhan kita, He sees our pain. Dia melihat luka hati kita. Some of us, we have pain in our heart that we don't even tell the one closest to us. Ya, dan mungkin kita ada luka hati di dalam hati kita yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Some of us, we have disappointment so deep in us that we don't want to care anymore. Ya, dan kadang-kala mungkin kita punya kekecewaan yang sangat dalam sehingga kita tidak peduli lagi. I remember sometime back when I was in Palu, Saya ingat ya, satu kali saya ada di Palu. my traveling associate, Pastor Chang, and I were ministering in the church. Ya, kami dengan Pastor Chan, kami pelayanan di sebuah gereja. Pastor Chang was preaching. Pastor Chan sedang berkhotbah. I was sitting there. Saya duduk di kursi mendengarkan khotbahnya. Then the thought came. Dan kemudian sebuah pikiran datang kepada saya. Mentioned to me that somebody has digestive problem in the stomach. Ya, dia katakan bahwa seseorang punya masalah di dalam perutnya. This thought just came to my mind. Pikiran itu datang dalam pikiran saya. At the end of the Pastor Chang's message, Terakhir ketika Pastor Chan selesai berkhotbah, I told him somebody has stomach digestive problem. ya, dan saya katakan seseorang di dalam ruangan ini ada masalah dengan perutnya. Anyway, Pastor Chang called anybody that need healing, come.
Dan kemudian Pastor Chan ajak mereka untuk ke depan. So we were going around praying. Dan kemudian kami datang mendoakan mereka. I don't know who was the person. Saya tidak tahu siapa orang itu. But when I came to this lady, Tapi ketika saya datang pada seorang perempuan, my heart was saying, this is the one. nah hati saya bilang perempuan inilah yang sakit. I didn't ask her, I put my hand on her head. Saya tidak tanya dia, saya hanya tumpangkan tangan atas kepalanya Let's pray. dan berdoa. And I felt something from my head walking by my hand. Dan seperti tangan saya seperti menyentuh tangan saya And in sesuatu. my mind, I saw that, the spider claw that's claw hanging over her body. Ya, saya seperti melihat laba-laba sedang merangkul tubuhnya. And I prayed to break off every one of those arms. Dan saya berdoa untuk menghancurkan setiap tangan yang melilit perempuan ini. And after the service, Dan sesudah pelayanan, everybody was dismissed. dan semua orang pulang, This lady came, perempuan ini datang, told my interpreter, ya dengan penerjemah. said, I am the one. Dia bilang, akulah orang yang And Bapak you say sebutkan that tadi. somebody has this. Dan ketika kamu katakan seseorang yang punya masalah dengan perut, saya itu orangnya. She said, I had this for more than 10 years. Ya, saya mengalami sakit ini mungkin hampir 10 tahun. I went here and I went there to receive prayer, but nothing is gone. Saya sudah ke sana kemari, tapi tidak bisa disembuhkan. Tonight, God, I'm healed. Dan malam hari ini saya disembuhkan. And later, the worship leader came. Dan kemudian seorang pemimpin WL datang bertemu dengan saya. She identified herself as the daughter of this lady. Dan dia mengatakan bahwa dia dokter dari perempuan She ini. said, my mother don't belong to this church. Ya, ibu saya bukan anggota gereja This ini. evening I asked her to come. Ya, malam ini saya ajak dia datang. She said, no more. I don't want to go. Saya tidak mau datang. But then later I saw her walking in. Tapi pada ini saya lihat dia datang masuk ke dalam. And God saw, Dan Yesus melihat dia. God is the one who sees. Tuhan adalah seorang yang melihat. Back to the story of the lady in 11, Luke 11, Ya, kita lihat ya di Lukas 11, sorry, 13. Lukas 13. No, sorry, the video. Okay? You find that here the Lord Jesus not only saw her, He did something. Ya, di Lukas 7 tadi ya, di sini katakan bahwa Tuhan tidak hanya melihat perempuan itu, tapi dia melakukan sesuatu. He stopped the funeral. Dia menghentikan proses untuk penguburan orang mati ini. How many of you dare to stop the funeral procession? Siapa dari kita yang berani menghentikan proses orang mau dibawa ke kuburan? Anyone? Ada enggak yang berani melakukan hal ini You seperti don't ini? dare. Pasti kita tidak berani melakukan hal You ini. will get beaten up probably. Ya pasti mungkin kita akan dipukuli atau ditangkap. But Jesus stopped this procession, Tapi Tuhan menghentikan proses penguburan orang mati, breaking every tradition, menghancurkan setiap tradisi, every religious practice. semua praktek-praktek keagamaan. Never say Jesus touched the coffin. Di Alkitab mengatakan Yesus menjamah peti mati itu. As a religious man in Hebrew practice, you don't touch the coffin Ya, or anything that is dead. dalam budaya agama Yahudi bahwa seseorang itu tidak boleh menjamah atau menyentuh seseorang yang mati, Because you become unclean. karena engkau akan menjadi najis. When Jesus touched the coffin Tapi Tuhan Yesus menjamah peti mati itu and raised this boy back to life, dan membangkitkan anak muda ini kembali untuk and gave hidup. him back to the mother. Dan dia mengembalikan anak ini kepada ibunya. That's our Jesus, our Savior. Dialah Tuhan kita, dialah Juru Selamat kita. Also, a few years ago, Juga beberapa tahun yang lalu, it was on the way Pastor Harry was driving. kami dalam perjalanan, Pak Heri sedang mengendarai Driving us kendaraan. to this place
for KKR. Kami ke sebuah tempat untuk KKR. While I was sitting in that car, I like to close my eyes. Ketika duduk di mobil itu, saya rasanya mau tidur, tutup mata saya. And suddenly this thought comes to me. Tiba-tiba pikiran ini datang kepada saya. Say, at the service, Di dalam pelayanan itu, I want you to call a girl out by the name of Cynthia. saya bilang, dia kata anak, pikiran itu seperti bilang begini pada saya ingin engkau memanggil seorang yang bernama Cynthia. At that time, I just came to Indonesia, I think 1 or 2 years only. Ya, dan waktu itu saya mungkin baru 1 atau 2 tahun ke Indonesia. So my mind said, how can that be? I don't hear any Indonesian name by the name of Cynthia. Ya, saya berpikir kayaknya Cynthia bukan nama orang Indonesia. So I push it aside. Dan saya cuma lupakan itu. And then I was speaking. Dan pada waktu itu saya sedang berkhotbah. So when the time came for me to stand behind the pulpit, Dan ketika waktu saya untuk berdiri di mimbar, the thought came again, call Cynthia. pikiran itu juga datang kembali dan panggil seorang yang bernama Cynthia. So just what I was about to preach, Dan itu saya baru memulai pelayanan. I said, God, this was not a good idea. Saya bilang, Tuhan, aneh Tuhan, bukan hal yang baik ini. Because if I call Cynthia, Sorry. if I call out Cynthia, Karena kalau saya panggil Cynthia ini, and there is no Cynthia, dan kalau nggak ada Cynthia, malu, right? malu. And also, people worship the faith all go up to high level. Dan karena juga orang sedang menyembah sampai sampai ke atas, Then no Cynthia, dan everybody's faith level goes back down. kalau nggak ada Cynthia, maka penyembahan itu pasti akan jatuh ke tanah. But sometimes it's not wise to argue with God. Ya, tapi kadang-kadang mungkin ini tidak bijak. So I say, is there anybody here by the name of Cynthia? Tapi akhirnya saya bilang, ada nggak yang di sini bernama Cynthia? And then in my heart, Tapi dalam hati saya, I started to count. 1, 2, hati saya, 3, 4, I was looking around, 5. Then I want to say, okay, never mind. ya, saya hitung tadi sampai 5. Saya bilang, oh ya, nggak apa-apa kalau nggak ada yang nama Cynthia. Pastor Harry pointed me to a group of girls, ladies that were sitting there, and the ladies was like, ada. Tapi ada satu kelompok anak muda di mana ada Pak Heri tunjukin itu ada di antara anak muda itu yang bernama Cynthia. Then he said, but Cynthia not here. Tapi Cynthia tidak ada di sini. Then I said, never mind. Saya bilang nggak apa-apa. So the word given to me for Cynthia was, tell Cynthia this. Dan firman Tuhan datang kepada saya dan Tuhan katakan kepada Cynthia seperti ini. God's arm is not shortened. Tangan Tuhan itu tidak pendek. He can reach out to her. Tell Cynthia. Ya, Tuhan bisa menyangkau dia. Katakan kepada Cynthia. Whatever her need is, turn back to God. Apapun yang dia butuhkan harus berbalik kepada Tuhan. Then that's it. I carry on the message. Dan saya terus melanjutkan khotbah saya. After the service was over, Setelah ibadah selesai, the pastor of the church came, dan pas pendeta dari gereja itu datang, sat down beside me, duduk di samping saya, and he told me this. dan dia katakan begini. He said, Cynthia used to be a little girl, but grew up in the church to a young adult. Ya, Cynthia ini dia bertumbuh di gereja dari anak-anak sampai dia menjadi seorang pemudi. Then she got married. Yeah, she got married. Ketika dia menikah, And moved to another village, desa. dia pindah ke desa yang lain. But the pastor said, I know that she has a lot of problem in her marriage. Dan saya tahu, pendeta ini katakan, saya tahu dia mengalami banyak masalah dalam pernikahannya. And she may not even be attending church at the time. Dan mungkin dia sudah tidak lagi datang ke gereja. So that night, Dan malam itu, when I went back to the hotel, ketika saya kembali ke hotel, I couldn't sleep. saya tidak bisa tidur. Because in my heart, Karena dalam hati saya, I said, God, saya bilang, Tuhan, why do you call out Cynthia who is no longer in the church? dan saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan suruh saya panggil seorang Cynthia yang bahkan gereja pun dia sudah tidak ke gereja? Why did you call out people, somebody that were already there?
Kenapa Tuhan tidak panggil saja yang sudah ada di situ? And God reminded me, Dan Tuhan ingatkan kepada saya, He said, I see this. aku melihat. Even whether they're there or they're not there. Walaupun mereka ada di sana ataupun mereka tidak ada di sana. And to me, I suddenly realized how great is the love of God. Dan di situ saya menyadari, wow, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Because even for one that has left the church, Bahkan seorang pun yang mungkin sudah meninggalkan gereja, God still sees her. Tuhan masih bisa melihat orang itu. God sees what she was going through. Dan Tuhan sedang melihat apa yang dia sedang alami. There's no distance with God. Tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. God sees everyone else. Tuhan melihat setiap dari kita. But I believe tonight, Saya percaya malam ini, wherever we may be, apapun kita, dimanapun kita berada, God understands and God sees what you are going through in your life. Tuhan mengerti dan Tuhan mengetahui apa yang sedang saudara gumuli. Because God has compassion towards each and every one. Karena Tuhan punya belas kasihan buat kita semua di sini. He has already sent His Son to die for us. Dia sudah mengirim anaknya untuk mati bagi The kita. Bible tells us that God has given us everything in life. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan ini kepada kita. Physical and spiritual. Secara fisik juga secara This spiritual. is a good Father. Karena dia adalah Bapa yang baik. Hallelujah. God sees. Tuhan melihat. Maybe it's something that you don't want even other people to know, but God sees that need against your heart. Mungkin saudara tidak mau orang lain tahu apa yang saudara gumuli, tapi Tuhan melihat masalah itu. And I think I must close this Saya akan by telling mengakhiri you ini. this particular testimony. Myself and my wife, there's one time we were in India. Ya, saya akan bersaksi satu kali saya dengan istri saya, kami ada di India. And in India, when we went through the village with the local pastors, the villagers will come. Ya, dan ketika kami bersama dengan gembala setempat di situ, nah orang-orang desa semua pada datang. They will request for prayer. Mereka minta So didoakan. we were standing under coconut trees and praying for people. Ya, kami berdiri di bawah pohon kelapa dan mendoakan orang-orang ini. On that particular day, Pada suatu hari, one man came, seorang laki-laki datang. who requested prayer Dia minta didoakan, for help minta pertolongan. because his business failed. He was cheated. Ya, karena perusahaannya gagal, dia ditipu. So pray for him. Dan kami berdoa buat dia. Pray for some other people. Kami juga berdoa buat orang yang lain. Then a lady came. Dan seorang perempuan datang. Also same problem, same business failed, cheated. Dia juga masalah perusahaan yang bangkrut dan dia ditipu. So before I prayed, Tapi sebelum berdoa, it struck me, how come earlier there's one, now there's another one. ya saya bilang, kenapa ya yang satu juga bangkrut, ini Sometimes- juga yang orang ini juga bangkrut. Sometimes God uses this to catch your attention. Ya, kadang-kadang Tuhan memberikan kita seperti ini untuk menangkap perhatian kita. Ask God, God, you trying to tell me something? Dan saya katakan, Tuhan mau bicara sesuatu kepada saya. God said, tell her, do not take her life. Dan Tuhan bilang, katakan kepada perempuan ini, jangan engkau mengakhiri hidupmu. So I told her, I said, did you think of taking your life this morning? Ya, dan saya katakan kepada perempuan ini, apakah tadi pagi engkau mau bunuh diri? She said, yes. Dia bilang, iya. I was able to tell her, God sees you, God loves you. Ya, dan saya katakan, Tuhan melihat engkau dan Tuhan mengasihi engkau. God wants to stop you from doing such foolish things. Dan Tuhan ingin menghentikan engkau melakukan hal yang bodoh itu. Then Indian pastor came and led her to believe in Jesus. Dan kemudian pendeta itu datang, pendeta setempat datang dan membimbing dia untuk terima Tuhan Yesus. Don't ever think that God never sees you. Ya, jangan pernah berpikir kalau Tuhan tidak melihat kita. You belongs to Him. He watches over you. Kita adalah milik Dia dan Dia melihat kita. Amin. Shall we all stand tonight? Bolehkah kita bangkit berdiri? Can the keyboard is
Let's just bow our head and close our eyes. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Let's just let the Holy Spirit come and minister to your heart and speak to you. Mari biarkan Roh Kudus datang melayani kita dan berbicara kepada roh Let kita. His presence come and cover you with His love. Biarlah hadiratnya datang memenuhi saudara dengan kasih-Nya. To know that you are in this special place. Bahwa untuk mengetahui bahwa saudara adalah berada di tempat yang khusus. In the presence of the Father, Holy Father, gracious Father. Berada di hadirat Tuhan, di hadirat Allah Bapa yang kudus. He understands, He sees, and His heart is moved with compassion to you. Dia mengerti dan Tuhan sedang bergerak dengan belas kasihan kepada kita. Let His love flow through you. Biarlah cintanya mengalir kepada saudara. Wash away your tears, wash away your pain, Menghapus segala air mata dan segala luka saudara. and bring life, Dan memberikan saudara bring kehidupan. hope, Memberikan harapan. bring dreams Memberikan harapan to you. kepada saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Tonight, as we start this altar ministry, Malam hari ini, I'd like to find out, is there anyone here, you have not invited Jesus into your life? ada anak dari sini yang belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya? You may be coming to church, Mungkin saudara sudah datang ke gereja, but you have never confessed, Jesus, I want you to welcome you into my life. I want you as my Lord and my Savior. dan saudara belum pernah mengundang bahwa Yesus, aku undang engkau masuk dalam hatiku, engkau menjadi Tuhan dan juru selamat pribadiku. But tonight, Tapi malam ini, you have felt His love, you have felt His presence, saudara sudah merasakan cintanya, saudara merasakan hadiratnya, and you want to give your heart to Jesus. dan saudara mau menyerahkan hati saudara kepada Yesus. We would like to pray with you. Kami ingin mendoakan saudara. Could you kindly raise your hands Kalau bisa, saudara kami angkat tangan, so that we know who you are? dan kami bisa tahu siapa saudara. Is there anyone? You want to invite Jesus into your life? Kalau saudara ingin mengundang Yesus masuk dalam hati Because you saudara, recognize that He sees you, He loves you. ya, Tuhan melihat hati saudara, Dia memandang saudara. God is for you and not against you. Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan bukan melawan engkau. Is there anyone? Ada enggak? Angkat tangan. Okay. And then thank God that all of us are believers in Jesus.
pain in your body, you have infirmities, you have sicknesses, you like the healing touch of the Lord. Kalau ada dari sini yang sedang sakit dan saudara ingin dijamah oleh Tuhan And you need prayer, dan saudara perlu didoakan, we would like to stand together with you in prayer. kami akan berdiri bersama-sama dengan saudara untuk berdoa. Can you come to the Bisa Anda datang ke depan so that we can minister to you? sehingga kami bisa melayani saudara. And for those of you who need healing in your emotions, in your heart, Kepada saudara yang perlu kesembuhan di dalam emosi saudara, di dalam hati you're saudara. always fearful or your anger, you have grief, Ya saudara merasa selalu ketakutan, saudara sedih, saudara marah. come as well. Silakan maju ke depan untuk didoakan. Lord, we thank you for this, that, oh Lord, if acknowledges, oh Lord, their need for you, oh God. So right now, Lord, as we go around, minister, I pray your Holy Spirit will come and touch each and every one of them, oh God. Even those that will not come up, oh Lord, you seize them, oh God, you lead us there, Lord. And Lord, we will pray, we will declare your goodness and your healing touch, oh God, upon their lives.